Uy, grabe naman yun, sir. Angas, uy. Hey. Grabe, talo tayo dun, guys. Nangyari. Try naman natin, guys, ang ibang karakter para makita yun na si Gaara. Ladies character. Okay. Enter lang natin. Yun, guys, so si Gaara, oh. Pakaangas naman yun, sir. Gaara pang uy. Angas. She's uy. Full of protection. Grabe naman yun, sir. Uy, talo nga. Gaara laban. Pwede talo tayo dito. Frozen pa nga si Gaara.